आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का मामला। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी है। ज़राए का यह कहना है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के मामले पर वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी है। यह भी कहा गया दरखास्त में कि बहुत सारे आईनी निकात का अहाता नहीं किया गया। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले के ऊपर नजरसानी दरखास्त जो है वो दायर कर दी गई है। इस दरखास्त में जो जूरिस फाउंडेशन जिन्होंने पहले आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के खिलाफ दरखास्त दायर की थी, उन्हें फरीक बनाया गया है। और इसमें इस्तदा यही की गई है कि जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में दी थी, जिसमें डायरेक्शन जारी की गई हैं पार्लियामेंट को एक खास जो है वो लेजिस्लेशन करने के हवाले से, उस हवाले से भी जो है वो कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती। बल्कि इसके साथ साथ ये भी इस फैसले में कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे आईनी नुकात आर्टिकल से जिन्हें रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया और उनका जायजा लिए बगैर जो है ये फैसला जो है वो सुनाया गया। जी अच्छा, ये बताइएगा कि कानूनी जिन मुशगाफियों का जिक्र किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो क्या उनका इजाला किया गया है? क्या उनको ठीक कर दिया गया? देखें, ठीक तो ये चीजें होंगी जब ये नजरसानी की दरखास्त है समाज के लिए मुकर्रर होगी और अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि वाकई ही जो चीजें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से इससे सरपे नजर किया गया है, इसे कंसीडर नहीं किया गया। और अदालत अगर इस दरखास्त को समाज के लिए मंजूर करती है और उसके बाद अल्टीमेटली दरखास्त को मंजूर कर लेती है, तो फिर ये जो कानूनी जो मुशगाफियां हैं जिनका जो है वो इजहार किया जा रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से, उस सूरत में जो है वो तब्दील जो है वो या उसमें तरमीम जो है वो हो पाएगी, उसमें नजरसानी की जा सकेगी। अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा था कि इस तमाम तर मामले को पार्लियामेंट के जरिए से हैंडल किया जाए या हैंडल किया जाना चाहिए, तो हुकूमती तरजीह क्यों नहीं है कि वो पार्लियामेंट में इस इशू को लेकर जाए? क्योंकि अपोजिशन तो बिल्कुल साथ देने के लिए तैयार नजर आती है। यहाँ पर बात जो है वो अपोजिशन के साथ देने की नहीं है। यहाँ पर जो बात की जा रही है, बज़ाहिर ये लग रहा है, जो ज़राए हमें बता रहे हैं, यहाँ पर एग्जेक्टिव के अख्तियारात की बात है और ये कंसीडर किया जा रहा है। इस चीज़ को ये इस नज़र से देखा जाता है कि जो फैसला दिया गया है उस फैसले की वजह से जो एग्जेक्टिव के अख्तियार हैं वो सुकड़ गए हैं, वो कर्टेल हो गए हैं। और यहाँ पर इसलिए ये नजरसानी की दरखास्त जो है वो दायर की जा रही है कि आर्मी चीफ का जो ओहदा है, अब जब ये इस हवाले से लेजिस्लेशन होगी तो उस पर क्वेश्चन मार्क भी ये किए जा रहे हैं अपोजिशन के हवाले से जो है, और जिस तरह से इस पर जो है वो मामले को लेकर जो है वो तनकीद की जा रही है हुकूमत पर, इन तमाम बातों को भी कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन एक्चुअली जो चीज़ है वो यही है कि हुकूमती जो अख्तियार हैं, एग्जेक्टिव के जो अख्तियार हैं, उन पर जो है वो जरब लगी है अदालती फैसले, उन पर जरब लगी है अदालती फैसले के बाद। इमरान वसीम हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने। डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के मामले पर आप बखूबी वाकिफ हैं, कहिएगा कि दरखास्त जो दायर की गई है उसमें यह कहा गया कि कई आईनी निकात का जायजा नहीं लिया गया, गौर किया जाए। जी बिल्कुल, कई हफ्तों से, कई दिनों से, जब से ये मामला सामने आया और जब से डिटेल जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस आसिफ कौसर साहिब का जो बेंच था उसकी हेडेड जब डिटेल रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से इस्लामाबाद में हुकूमती सर्कल्स के अंदर और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में, अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के अंदर, प्राइम मिनिस्टर की टीम में यही मुसलसल डिस्कशन हो रही थी कि इसका बेस्ट वे फॉरवर्ड स्ट्रेटजी क्या है। और जो कंसेंसस डेवलप हुआ वो यही था कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट को उसी तरह से मान लें जो हदायत दी गई थी, तो फिर तो ये बहुत बड़ा एक मसला खुल जाएगा, बहुत बड़ा एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है एक डेमोक्रेसी के अंदर, जहां प्राइम मिनिस्टर और उसकी टीम ने फैसले करने हैं, तो फिर किसी भी चीज में फैसले नहीं करेंगे। एक राह इस्टेब्लिश हो जाएगी, एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि हर चीज के अंदर आपको जो है पार्लियामेंट को लेना पड़ेगा, ऑपोजिशन को लेना पड़ेगा और निज़ाम हुकूमत और निज़ाम रियासत जो है वो चल नहीं पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सोच समझ के फैसला किया गया है और इसमें सही है। जैसे इमरान वसीम बता रहे थे कि इस पर तनकीद हो रही है। देखिए, तनकीद तो इसलिए भी होती है कि आपने नैरेटिव शेपिंग करनी होती है। जो हुकूमत के मुखालिफ हल्के होते हैं, जिनके मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, बेसिकली एक ऑपोजिशन होती है जो हर चीज पे तनकीद करती है। लेकिन आपको लॉजिक देखनी है। हुकूमत की जो लॉजिक और मंतक यहाँ पे है वो बड़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है कि एग्जेक्टिव की एक अथॉरिटी है। अगर आपको निज़ाम हुकूमत चलाना है तो एग्जेक्टिव के पास क्लियर अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर एग्जेक्टिव को हर चीज के बाद थोड़ी थोड़ी देर के बाद, जो कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक तरीका एस्टैब्लिश हो गया है, एक रवायत यहाँ पड़ चुकी है कि कभी अदालतें उसमें कूद पड़ती हैं, कभी कोई मीडिया उसमें कूद पड़ता है, कभी ऑपोजिशन कूद पड़ती है, तो हुकूमत फैसले ही नहीं कर सकती। तो ये हुकूमत ने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया और ये बहुत सही फैसला है। सही। खालिद रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। खालिद साहब,
آئینی اصلاحات کی بات کی گئی تھی اور اس کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ حکومت جو ہے وہ رابطہ کر رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ اور مل بیٹھ کر آرمی ایکٹ میں ترمیم کا مسودہ تیار کرے گی. اس صورتحال میں اور اب درخواست دائر کی گئی ہے, اس کو قانونی نقطہ نظر سے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ اگر ریویو کی درخواست دی گئی ہے تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں ہے جو کیا ہے سپریم کورٹ نے. اچھا, تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریویو درخواست دائر کی گئی ہے فیصلہ قبول نہیں, اب آئندہ کا لائے عمل قانونی طور پر کیا ہو سکتا ہے حکومت کی جانب سے, اور سپریم کورٹ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتا ہے؟ سپریم کورٹ ریویو میں اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرتی. ریویو میں تو آپ بتائیں گے کہ ہاں جی کیا سکم رہ گیا اس فیصلے میں, تو وہاں پہ تو آپ نے کنسیڈ کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں جی ہاں ہم قانون میں ترمیم کریں گے. تو اب تو آپ نے شو کرنا ہے جی ہم نے یہ ایفرٹ کی ہے اور یہ کارم نہیں ہے یا ہوئی ہے, لیکن وہاں پہ ہم نے کنسیڈ کیا ہوا ہے. بوتھ اٹارنی جنرل اینڈ موجودہ جو لا منسٹر ہیں یہ بھی موجود تھے اور ان دونوں نے کنسیڈ کیا جی ہم 6 ماہ کے اندر اندر اس لا قانون کو تبدیل کر دیں گے. اب ان کے پاس آپشن کیا ہے, تبدیل کرنا ہے قانون کو یا آئین کو. دفعہ 243 ہے آئین کی, اور جو آرمی ایکٹ 52 ہے اس میں تو کوئی ایسی شک ہے نہیں ہے, اس پہ نئی ڈالنی پڑے گی. تو ریویو کس بات پہ کر رہے ہیں میں نے پڑھی نہیں ہے ریویو پٹیشن کیا سیکھ کر رہے ہیں, آپ کو شاید پتا ہو کہ ریویو کس پریمیسز پہ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ ریویو میں اپنا فیصلہ ودرا نہیں کرتا. صحیح, سپریم کورٹ اپنا فیصلہ ودرا نہیں کرتا ریویو پٹیشن میں. ہمیں آفتاب باجوہ صاحب نے جوائن کیا, ماہر قانون ہیں. آفتاب باجوہ صاحب, جس طرح سے خالد رانجھا صاحب نے جو ہے نشاندہی کی ہے کہ ریویو پٹیشن جو دائر کی جاتی ہے اس میں اپنے فیصلے کو ودرا نہیں کرتا سپریم کورٹ, تو کون سی امیدیں ہیں حکومت کو؟ نہیں, بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جس میں سپریم کورٹ میں اپنا فیصلہ ریویو کیا. ابھی ریسنٹلی 2 سال پہلے علی ظفر کیس ہے, ہمارے پریزیڈنٹ رہے ہیں, ان کے فیصلے میں بھی انہوں نے کیا تھا. پھر ایسے معاملات جس میں نیشنل انٹرسٹ شامل ہو, وہاں پہ دیکھیں یہ 3 ججز کا فیصلہ تھا. پہلے بھی آپ نے دیکھا قاضی فیاض عیسیٰ کا چل رہا ہے, 9-10 جج سن رہے ہیں, لارجر بینچ بنا. ہمارا یہ دہشت گردی کا چھوٹا سا معاملہ تھا کہ جی کون سی عدالتیں سن سکتی ہیں کون سی نہیں, اس کے لیے 7 ججز کا بینچ بنا. ہمیشہ لارجر بینچ بنتے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر صدر پاکستان کا جو حکم ہے جو کانسٹیٹیوشن کے تحت انہوں نے جاری کیا تھا, اس میں آپ نے کچھ کرنا تھا تو لارجر بینچ ہونا چاہیے تھا, جو لارجر بینچ پہلے نہیں بنا تھا. اور نہ ہی حکومت کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اس میں لارجر بینچ بنایا جائے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک لارجر بینچ بننا چاہیے. لارجر بینچ بن کے تو یہ بات کا تعین کرے گا کیا سپریم کورٹ کو اختیار ہے آرمی چیف کو تعیناتی کا کتنے بھی عرصے کے لیے, جیسے پہلے 6 ماہ کے لیے تعینات کیا ہے, کیا سپریم کورٹ پاس یہ اختیار ہے جو نہیں ہے. آئین پاکستان کہتا ہے کہ یہ صرف اختیار صدر پاکستان کے پاس ہے. دوسری بات جو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کیا حکومت کیا سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے یہ پارلیمنٹیرین کو پابند کر سکتا ہے کہ جی آپ اس میں امینڈمنٹ کریں یا نہ کریں. پارلیمنٹ آزاد ادارہ ہے, سپریم ادارہ ہے, سپریم کورٹ بھی پارلیمنٹ کی ماتحت ہے. معافی چاہوں گا کیونکہ سپریم کورٹ نے ہمیشہ جو پارلیمنٹ کے قوانین بنائے ہوتے ہیں ان پہ عمل درآمد کروانا ہوتا ہے. لہٰذا اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا اگر پارلیمنٹیرین جو چاہیں گے وہی ہوگا, جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ نہیں ہوگا. کیونکہ ہمارا جو ہے پارلیمنٹ ایک آزاد ادارہ ہے, اس نے اپنی ایک آزاد حیثیت سے ہر ممبر MNA یا سینیٹر اس نے اپنی ایک رائے دینی ہے, اس کو پابند نہیں کر سکتے. نہ ہی سپریم کورٹ پابند کر سکتی ہے کہ جی آپ یہی کریں, یہ نہیں ہوگا. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ لارجر بینچ تشکیل دیا جائے سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن کے اوپر, تاکہ ایک لارجر بینچ کا ایک جو ہے اس میں پبلک ایٹ لارج بھی نوٹس کیا جائے, تاکہ پورے پاکستان کے اور اس میں MS کو رائے جو ہیں وہ بھی بلائے جائیں. اگر جس طرح مذاق اڑا تھا اٹارنی جنرل کا اور وزیر قانون کا وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر, وہ مذاق والی باتیں نہ ہو, کیونکہ بڑا سیریس میٹر ہے. اس میں MS کو رائے جیسے ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب ہیں, اعتزاز حسن صاحب ہیں, اور ملک میں ہمارے بڑے نامور وکیل ہیں جو کانسٹیٹیوشنل اور انٹرنیشنل کورٹس میں پیش ہوتے رہتے ہیں. ان لوگوں کو بلوایا جائے, ان سے اسسٹنٹ لے کورٹ جو لارجر بینچ ہے, اس کے بعد ایک تفصیلی فیصلہ آنا چاہیے کہ آرمی چیف کی دیکھیے اس کے پیچھے بہت بڑا ایک وزڈم ہے
किसी भी आर्मी चीफ को मुस्तकिल तौर पर आप 3 साल के लिए भी तैनात नहीं कर सकते, उसका भी इख्तियार सदर के पास होता है, विद इन 3 ईयर किसी वक्त भी तब्दील कर सकता है। अगर आप इस तरह का कानून बना देंगे, उसकी मुद्दत मुलाजमत तयन कर देंगे कि वो सदर 2 साल 3 साल या 4 साल के लिए जो जिसको भी अपॉइंट करेगा वो उतना अरसा जरूर रहेगा। अगर बीच में उसकी कोई ऐसी वजूहात हो जाती है कि उसको तब्दील करना पड़ता है, तो वो कल को हाई कोर्ट से जाके लाहौर हाई कोर्ट से या इस्लामाबाद से स्टे ले लेगा, जी मेरा तो अरसा इतना साल है, मुझे क्यों उठा रहे हैं। लिहाजा इसके पीछे बहुत बड़ा विजडम है कि किसी भी आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सदर पाकिस्तान को जो इख्तियार दिया गया है, इस पे एक नहीं बड़ी इस पे बहस मुबासे के बाद 1973 में जो ये कानून बना था, इसको बड़ी सोच विचार के बाद बनाया गया था। मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ का जो इख्तियार है वही रहेगा जो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन जो आर्मी एक्ट है 1952 उसमें तब्दीलियों की जरूरत है, वो करनी चाहिए, और उसमें जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से कौमी असम्बली कर सकती है। आर्मी एक्ट में तरमीम की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब बाजवा साहब, खालिद रांझा साहब और डॉक्टर मोहित पीरजादा हमारे साथ मौजूद थे।